अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। आज कैंसर पर बात करने लगे हैं। कैंसर क्या है, किस तरीके से फैलता है और इसका इलाज कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप समझ लें कि जिन भी मरीज़ों को कैंसर है उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आपने अक्सर देखा है कि सिगरेट की डिब्बी हो या अल्कोहल की बाटल हो या इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट हैं जो कि कैंसर कर सकती हैं, उनके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि ये कैंसर का बायस बन सकती है। लेकिन आप देखते हैं कि हज़ारों लोग सिगरेट पी रहे हैं, उनमें से चंद 2 या 4 लोगों को कैंसर हो रहा है। या हज़ारों लोग अगर शराब पी रहे हैं तो उनमें से 2 या 4 लोगों को कैंसर हो रहा है। तो ये कैसे है कि यानी एक चीज़ कैंसर कर सकती है लेकिन 1000 में से उसकी रेशो ही कोई नहीं, वो कैंसर कर ही नहीं रही। तो ऐसी बात नहीं है। 1000 में से तकरीबन 1000 बंदे को ही कैंसर हो जाता है लेकिन उसको पता नहीं चलता और कैंसर फैलता नहीं। असल में कैंसर हमारे जिस्म के ही सेल्स हैं। हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। ये सेल्स मिलकर हमारे अज़ा बनाते हैं और ये अज़ा आगे से काम करते हैं। हमारी बॉडी में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है तो एक सेल डबल हो जाता है, डबल से वो 4 गुना हो जाता है और उस ज़रूरत को पूरा करके वापस अपनी रूटीन में आ जाता है। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि बिगड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना बिगड़ी हुई औलाद है। इसी तरह इन सेल्स का हिसाब है, वो बिगड़ी हुई औलाद की तरह बिगड़ जाते हैं, वापस कम नहीं होते, वो फिर बढ़ना ही शुरू कर देते हैं और बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं, कुछ ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कुछ पूरे आर्गन पर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। इसको कैंसर बोलते हैं। सेल्स वही हैं लेकिन जिस्म की बात नहीं मानते, अपनी मर्ज़ी करते हैं। हमारी स्किन पर भी अक्सर कैंसर हुआ होता है। ये जो आपको पिंपल नज़र आते हैं, फोड़ा हो गया, दाने निकल आए, ये भी वही सेल्स हैं। इनमें अक्सर कैंसर ही होता है लेकिन हमारी बॉडी खुद ब खुद इस कैंसर को ख़त्म कर देती है। लेकिन जो कैंसर ज़्यादा फैल जाता है, यानी उसने आधे आर्गन पर कब्ज़ा कर लिया या फिर पूरे आर्गन पर वो सेल कब्ज़ा कर गए हैं और अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, जिस्म के मुताबिक नहीं चल रहे, तो उसको फिर हम बोलते हैं इसको लंग्स का कैंसर है, इसको लीवर कैंसर है, इसको हड्डियों का कैंसर है, इसको ब्लड कैंसर है। ये कैंसर अगर एक हद तक रहे, यानी अपने आर्गन तक ही रहे, तब भी इतना नुकसान नहीं होता। नुकसान ज़्यादा कब होता है? जब ये अपने आर्गन से दूसरे आर्गन्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये सेल्स यानी लंग्स में कैंसर है। अब लंग्स से सेल बोन की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अब बोन्स पर भी वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। अब वो लीवर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, वो लीवर पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये एक बुरे पॉलिटिशियन की तरह है। यानी आप पाकिस्तान के हिसाब से ही देख लें कि एक पॉलिटिशियन वो चाहता है मुझे पंजाब भी मिल जाए, मुझे सरहद भी मिल जाए, बलोचिस्तान भी मिल जाए, सिंध भी मिल जाए, KPK भी मिल जाए, पूरा पाकिस्तान मेरे कब्ज़े में हो। यानी वो उसका दिल भरता नहीं है कि मैंने इस चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया है, अब इसी पर इक्तफ़ा कर लूँ। वो कहता है अब ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, और सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जाते हैं। इसको डेंजरस कैंसर बोलते हैं। और इससे भी डेंजरस चीज़ आपको बताऊं, हमारे डॉक्टर जब इसका इलाज करते हैं, कीमोथेरेपी का नाम आपने सुना होगा, इतनी ख़तरनाक थेरेपी है कि मरीज़ को ऐसी दवाई दी जाती है जो कि कैंसर वाले सेल्स को ख़त्म करे। अब वो मेडिसिन क्या करती है कि कैंसर वाले सेल को तो ख़त्म करती है, साथ में जो सेल्स जिन्होंने हमारे आर्गन्स बनाए हुए हैं, अच्छे सेल्स जो जिस्म की बात मान रहे हैं, फर्मा बरदार हैं, उनको भी ख़त्म करना शुरू कर देती है, जिससे मरीज़ को शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। कैंसर तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को हो सकता है लेकिन हमारी बॉडी उसको खुद ब खुद ही कवर कर लेती है। इस वजह से हमें पता नहीं चलता। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो ये ना समझें
کہ ان کو کبھی کینسر ہی نہیں ہوا. آپ کو ضرور کینسر ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلا, آپ نے رپورٹس نہیں کروائیں, خود بخود باڈی نے کور کر لیا, اس وجہ سے آپ بچ گئے ہیں. تقریباً جو بالی ووڈ کے 27 سیلیبریٹیز ہیں ان کو کینسر ہو چکا ہے. اتنے زیادہ سیلیبریٹیز کو کینسر کس طرح ہو گیا ہے؟ کیونکہ ان کے پرسنل فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ باقاعدگی سے ان کے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں. 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد ان کے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں. جب ان کو نظر آتا ہے کہ کینسر کے سیلز اندر موجود ہیں تو وہ کینسر کی دوائی ان کو شروع کرا دیتے ہیں. جب کینسر کی دوائی مریض کھاتا ہے تو وہ سیلز اپنے ہی اینٹی باڈیز بنا لیتے ہیں اور دوائی کے خلاف ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں اور مزید بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, جس وجہ سے اتنے زیادہ سیلیبریٹیز کو کینسر ہوا. کافی زیادہ کی ڈیتھ ہو گئی کینسر کی وجہ سے, کچھ ابھی بھی حیات ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ بالی ووڈ میں اتنا زیادہ کینسر پھیلا ہوا ہے کیونکہ ان کے ڈاکٹرز اپنے ہیں. جب آپ کے پرسنل ڈاکٹر ہوں گے, ریگولر چیک اپ ہوگا, وہ 2-3 ماہ میں آپ کا چیک اپ کرتے ہیں, وہ آپ کو بتائے گا جی آپ کے اندر کینسر کے سیل پائے گئے ہیں. اب آپ ٹینشن میں آ گئے ہو, آپ کے ذہن پر بوجھ آ گیا کہ مجھے کینسر ہے, میں بچوں گا نہیں. جب آپ ٹینشن لوگے, دماغ سست ہو جائے گا, کام کرنا چھوڑ دے گا, آپ کی بیماری پہلے سے زیادہ بڑھے گی. یہی وجہ ہے کہ ان کے اتنے زیادہ سٹار کینسر سے بچ نہیں پائے, اکثر کی موت ہو گئی ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں. کینسر کی دوائی آپ کو بتاؤں, اتنی بہترین دوائی, یقین جانے ہمارے کچن کی زینت ہے. ہم لوگ کچن میں کبھی گئے ہی نہیں, یا گئے ہیں تو دوائی کی نیت سے نہیں گئے, بس ان کو مسالہ جات ہی سمجھا ہوا ہے کہ یہ مسالہ ہنڈیاں میں ڈلے گا. ہلدی کینسر کی بہترین دوائی ہے کیونکہ ہلدی میں ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جس کو کرکیومن بولتے ہیں. یہ کرکیومن کیمیکل اتنا پاورفل ہے کینسر کے سیلز کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی بھی دوائی اتنی کارآمد نہیں. جب ہم مریض کا علاج کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی ادویات دیتے ہیں کیونکہ مریض کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے, دماسا بوٹی ساتھ میں دینی پڑتی ہے. آپ کو صرف ایک جرنل بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے کچن میں اتنی ہیوی چیز پڑی ہوئی ہے جو کہ کینسر کے سیلز کو ختم کر سکتی ہے, پھر بھی آپ اس کا استعمال ہی نہیں کر رہے, بس ہنڈیاں میں ڈال دیا. اس کے علاوہ کھانسی, نزلہ, زکام کچھ بھی ہے, ڈاکٹر کی دوائی آپ نے کھانی ہے. حالانکہ ہلدی بہترین اینٹی بائیوٹک بھی ہے, یہ زخموں کے لیے بہترین ہے, نزلہ, زکام, کھانسی کے لیے بہترین ہے, ہر قسم کا کام یہ کر سکتی ہے. لیکن آپ نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ گھر پر پڑی ہوئی ہے, سستی چیز ہے, آپ استعمال نہیں کریں گے تو خدارا جس کو بھی کوئی بھی بیماری لگ جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے پریشان نہیں ہونا. وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں, تو کچھ بھی ہو جائے آپ نے گھبرانا نہیں. اپنے کسی اچھے طبیب کے ساتھ مشورہ کریں, اگر وہ مشورہ دے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو پھر لازمی جائیں. اگر آپ کا علاج دیسی ادویات سے ہی ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے تکلیف کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی صحت بھی بچائیں اور اپنے پیسے بھی بچائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.